Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, sahibud daini maghlulun fi qabrihi la yafukkuhu illa qada'u dainihi, rawahu ad-Dailami. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقد ورد في الحديث التحذير عن الاستدانة وعدم نية قضاء الدين. فقد ورد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صاحب الدين مغلول في قبره لا يفكه إلا قضاء دينه، لا يفكه إلا قضاء دينه. الدين بفتح الدال كما ورد في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين شين الدين. الدين أي الاستدانة أي السلفة. شين الدين أي عيب في الدين. شين أي عيب في الدين. هذا إذا استدان لغير حاجة أو استدان وفي نيته أن لا يقضي دينه، فهذا هو المراد بهذا الحديث. صاحب الدين مغلول في قبره. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mahdar, beliau berkata, sesungguhnya agama Islam ini telah memberi peringatan bagi orang-orang agar gimana caranya dia tidak berhutang kepada orang yang lain. Lebih-lebih jika dia berhutang, tujuannya untuk nanti ketika jatuh tempo dia tidak akan membayar utang tersebut. Karena itu disebutkan dalam hadis yang dibaca tadi, sahibud dain maghlulun fi qabrih. Orang yang masih punya tanggungan utang kemudian dia meninggal dunia, maka di dalam kubur dia ini dalam keadaan terikat. Jadi dirantai dia jika mati dalam keadaan masih memiliki tanggungan hutang. La yafukkuhu illa qada'u dainih. Dia tidak akan terbebas daripada ikatan tersebut kecuali ketika hutang tersebut diselesaikan. Jadi ketika ada orang meninggal masih punya utang, maka di dalam kubur dia diikat dalam keadaan terikat, tidak akan terlepas kecuali hutangnya diselesaikan oleh keluarganya atau si pemilik uang tadi membebaskan dia dari hutang tersebut.
Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dainu syainuddin." Hutang adalah sesuatu yang dianggap cacat di dalam agama. Maksudnya di sini berhutang tanpa ada keperluan. Beda kalau hutang tapi dia kepepet atau yang lain. Atau bisa kita artikan ad-dainu syainuddin, hutang itu adalah dianggap kecacatan di dalam agama jika orang yang melakukan hutang, yang berhutang, bertujuan untuk tidak membayar hutang tersebut. نعم. وفي هذا الحديث مفرداته صاحب الدين أي من عليه الدين، ويقال له المدين أي الذي ارتكبه الدين. مغلول أي مطوق في عنقه، والغلول هو الطوق أي مطوق بطوق من حديد من نار في عنقه في قبره، لأن الطوق ما يوضع في العنق. لهذا في الحديث الآخر من غصب قيد شبر من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، أي صار عليه مثل الطوق فهو يمشي به. لو غصب مترا فهو يطوق ذلك المتر إلى 7 أراضين، ويوم القيامة يمشي بذلك الطوق ذلا وتنكيلا واحتقارا له حتى يعرف الناس أنه غصب أرض أخاه، أو أنه غصب أرض مسلم، أو أنه اغتصب كذا، فيكون ذلك عبرة وتنكيلا به. لا يفك ذلك الطوق، ما مفتاح ذلك الطوق من حديد من نار في قبره يعذب. قال لا يفكه إلا قضاء دينه. إذا جاء ابنه أو صديقه وقضى دينه حينئذ يفك ذلك الطوق عن عنقه، وإلا بقي كذلك إلى يوم الحساب حتى يقضي الله سبحانه وتعالى بين الخلائق. لا يفكه إلا قضاء دينه. فلهذا يتعين على كل إنسان عليه دين أن يكتب في وصيته وأن علي دين لفلان، حتى لا يضيع ديون الناس فيموت والناس يطالبون الورثة بديونهم ولا يقرون لهم بذلك. فيجب عليه إذا أن يكتب في وصيته وأن علي لفلان دين كذا كذا كذا، حتى يكون ويوصي بأداء تلك الديون، لأن قضاء الديون مقدم على إرث الورثة، فلو أهمل ذلك لأخذ المال الورثة كله ولم يعط من له الدين شيء، فيكون يتنعمون بالمال وهو يعذب في قبره والعياذ بالله. Kemudian Al-Habib Abdullah menjelaskan daripada hadis tersebut satu persatu daripada kalimat-kalimat di situ. Dikatakan sahibud dain, atau bisa kita artikan al-madin kalau dalam bahasa Arab, yaitu orang yang melakukan hutang. Itu sahibud dain. Maghlulun, maghlul kata beliau mutawwaq. Mutawwaq itu kalau bahasa kita dikalungi. Mutawwaq, karena at-tawq itu adalah kalung. Ya. Jadi mutawwagun dia itu dikalungi di lehernya dengan besi dari api. Jadi besi dari api dikalungkan ke lehernya orang yang utang ini sampai meninggal belum dibayar.
Itu arti maghlulun ay mutawwagun. Maghlul sama dengan mutawwaq, artinya dikalungi. Karena di dalam hadis yang lain disebutkan, man ghasaba gida shibrin min ardin tuwiga min sab'i aradin yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia mengambil dengan cara yang tidak benar ukuran sejengkal daripada tanah milik orang lain, maka ketika hari kebangkitan, tanah yang dia curi oleh Allah diangkat. Bukan yang di atas aja yang kelihatan, enggak, sampai ke dalam-dalamnya. 7 lapis bumi itu diangkat sama Allah, dikalungkan ke lehernya dia. Ini kan sekarang banyak orang ngambil tanah seenaknya sendiri, walaupun 1 senti, walaupun setengah meter. Nanti di hari kiamat oleh Allah, tanah yang dia ambil secara tidak benar akan diangkat sampai ke 7 lapis, dikalungkan ke lehernya dia. Jadi dihinakan oleh Allah. Dan semua orang akan tahu, oh, orang ini berarti ngambil tanahnya seorang muslim tanpa ada hak. Karena itu di situ di hadis yang kita sebutkan tadi, tuwiga, maksudnya apa? Dikalungkan kepadanya tanah yang dia curi. Di hadis yang kita baca pagi ini juga ada kata-kata maghlulun, itu artinya mutawwagun, maksudnya yaitu dikalungkan kepada orang tersebut besi dari api. Kemudian fi gabrihi, ketika dia sudah meninggal, di dalam kuburnya diberikan itu besi dari api, la yafukkuhu, tidak terlepas itu besi kecuali illa qada'u dainih, kecuali utangnya sudah diselesaikan. Seperti kita gambarkan tadi, anaknya mungkin datang mengatakan, ayah, saya punya utang sama Anda. Iya, berapa sekian? Ini saya bayar. Ketika dibayar, bapaknya yang ada di kuburan terlepas daripada kalung dari api tadi itu. Langsung terlepas. Kalau kita sudah tahu seperti ini, maka sudah seharusnya kalau kita punya utang itu disediakan buku khusus utang, dicatat semuanya. Punya anak dikasih tahu, ini bapak punya utang sama fulan, sama ini sekian, biar tahu mereka. Kalau nggak ditulis, akhirnya haknya orang ini terabaikan. Haknya orang punya tanggungan, nggak ditulis, nggak dikasih tahu anaknya. Akhirnya nanti setelah meninggal mengingkari, enggak, bapak saya nggak pernah utang sama siapapun. Padahal utang, bapaknya diazab di dalam kubur. Karena itu diwasiatkan kepada keluarganya. Ini ya catatannya bapak tentang utang. Mudah-mudahan panjang umur, misalnya nanti kalau bapak meninggal, tolong dicek lagi. Kenapa? Karena menyelesaikan utangnya mayit, orang yang sudah mati, itu seharusnya didahulukan daripada membagi-bagi warisan. Dari hukum Islam, menyelesaikan hutang itu harus didahulukan daripada membagi waris. Selesaikan dulu utang-utangnya, dicek kertasnya bapaknya, buku-bukunya, utang sama fulan, diselesaikan semua. Setelah itu baru yang selanjutnya. Bukan berarti mereka menikmati harta waris, bapaknya diazab di dalam kubur. Karena itu diperhatikan kembali. Yang mungkin belum sempat nulis, diingat-ingat sekarang mumpung masih hidup, ditulis. Biar enggak sulit di dalam kubur. نعم وهذا كما قلنا وعيد في من استدان وفي نيته أن لا يقضي الدين أو في نيته أن لا يقضي الدين وهو يريد أن يقضي الدين. Ini adalah wa'id bagi orang yang istadana, yang berniat untuk tidak membayar utang, atau berniat untuk tidak membayar utang,
استدان لغير حاجة أو لم يوصي بقضاء الدين أما إذا استدان لحاجة أعوزته لطلب الدين لعلاج أو زواج أو غير ذلك، فاستدان أي طلب دينا من أخيه ليقرضه، وفي نيته أن يقضي دينه. إذا أيسر بالمال فإنه يقضيه إن شاء الله في الاستقبال، فحينئذ فذاك يكون له من الله عون، وييسر الله سبحانه وتعالى له قضاء دينه. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من استدان وفي نيته قضاء دينه قضاه الله عنه يوم القيامة، أي أنه استدان لحاجة لغير معصية وفي نيته أن يؤدي أن ذلك الدين، فعاجلته المنية ولم يتمكن من الوصية، فجاء يوم القيامة من له الدين يطالب بدينه، يقضيه الله عنه، أي يرضي الله سبحانه وتعالى من عليه الدين فيرضيه. يقول له: أتدري لمن هذه القصور؟ يقول: لمن؟ يقول: هذا لمن سامح أخاه عن دينه. فيقول: سامحته يا رب. فيقول له: خذ بيد صاحبك وادخل الجنة. هذا إذا عند الاستدانة وفي نيته قضاء الدين، لكن عاجلته المنية. Hadis yang kita baca ini adalah ancaman bagi orang-orang yang dia berhutang tapi tidak ada kebutuhan, tanpa ada kebutuhan, atau dia berhutang di dalam hatinya, KKP ini tak bayar, ya, niatnya sudah jelek. Atau dia berhutang dan tidak mewasiatkan kepada keluarganya untuk menyelesaikan ketika dia meninggal. Adapun orang-orang yang berhutang tapi dia memang benar-benar butuh, misal butuh pengobatan, biaya pengobatan dia atau anaknya atau istrinya sekian juta, hanya utang sama orang. Nah, ini beda lagi. Berarti dia ngutang ini karena butuh. Atau anaknya mau nikah, butuh biaya, dia orang nggak punya, nggak mau utang buat acara itu. Ini berarti lain, nggak masuk di dalam ancaman hadis tadi. Tapi dengan syarat dia niat untuk menyelesaikan hutang tersebut. Yang model terakhir ini, mereka masuk di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di situ disebutkan bahwa orang-orang yang berhutang dan dia dalam keadaan butuh, di dalam hatinya ada keinginan untuk menyelesaikan dia, jika dia mampu, maka dia akan mendapat pertolongan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memudahkan jalan baginya untuk menyelesaikan hutangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istadana wa fi niyyatihi qada'u dainihi, qadahu Allahu lahu yaumal qiyamah." Qadahu Allahu anhu yaumal qiyamah.
Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dia berhutang akan tetapi dia berniat untuk menyelesaikan hutang tersebut, kedahuluan mati dulu. Jadi dia berusaha untuk menyelesaikan hutang, enggak taunya mati dulu dia ini. Maka qadahullahu anhu yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat Allah yang akan menyelesaikan permasalahan hutang tersebut. Maksudnya gimana? Dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah. Nanti di hari kiamat ketika orang-orang saling menuntut, orang-orang yang pernah kita utangi itu datang semua. Ya Allah, ini Pak Fulan ini pernah utang sama ana, belum dibayar. Saya mau nuntut sekarang. Yang satu lagi nuntut lagi, banyak yang nuntut. Cuman orang yang utang ini, terlilit utang ini, dia ketika di dunia utangnya itu butuh dan dia berniat untuk menyelesaikan, orang baik-baik. Tapi dia kedahuluan mati. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada si penuntut, tahu enggak kamu ini istana buat siapa? Maka orang yang ngutangi ini bilang enggak tahu buat siapa ini. Kata Allah, ini buat orang yang mau membebaskan temannya dari utang. Akhirnya paham, oh berarti kalau saya maafkan orang ini, saya dapat istana ini. Oh, utangnya di dunia mungkin sekian juta, enggak setara dengan istana yang saya lihat. Kata dia, ya sudah, saya maafkan dia, saya bebaskan dari utangnya, enggak ana tuntut lagi. Maka Allah menyatakan, ayo sekarang dituntun temannya masuk bareng ke istana. Jadi diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut hutangnya karena memang butuh dan dia di dalam hatinya ada niat bagus untuk menyelesaikan hutang tersebut. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح وعليه دين أصبح له من الله عون، أي معاونة، أي مساعدة من الله سبحانه وتعالى. هذا استدان بنية قضاء الحاجة واستدان بنية الأداء ولم يستدن إلا للحاجة. هذا كل يوم يصبح الله سبحانه وتعالى يكون له بالعون والمساعدة، أي أنه استدان ويعلم أنه يستطيع قضاء ذلك الدين من جهة ظاهرة. أما يستدين وفي نيته أن لا يقضي الدين، أو يستدين ولا هناك جهة ظاهرة للوفاء، فذاك هو الذي لا يدخل في ذلك العون. فلهذا كان بعضهم يترك عليه ولو شيئا يسيرا من الدين حتى يحظى بذلك العون من الله سبحانه وتعالى، بحيث يمكن قضاءه في أي لحظة. وليس منه من استدان بدين مؤجل إلى أجل ما، ثم بعد أن حل الأجل طالب صاحب الدين بماله فصار يؤخره وهو قادر على القضاء، فذلك داخل في وعيد شديد من المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله مطل الغني ظلم، أي أنك عليك دين وأنت قادر على أدائه
لكنك لا تريد أن تقضيه. فذلك المماطلة، ما هي المماطلة؟ كأن يقول له تعالى غدا، فإذا أتى الغد قال بعد غد، فإذا أتى بعد غد قال له بعد غد، وهكذا. فتلك المماطلة هي ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha wa alaihi dainun asbaha lahu minallahi aun." Barang siapa yang dia itu di harinya masih ada tanggungan hutang, maka di hari itu pula dia mendapatkan pertolongan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya yang tadi ya, yang dia utang karena butuh dan dia ada berniat untuk menyelesaikan hutang tersebut. Jadi tiap pagi dia mendapatkan al-aun, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hutang tersebut diselesaikan. Cuman gini sama Al-Habib Abdullah ini dibedakan. Ada orang utang masuk akal, ada orang utang gak masuk akal. Contoh, orang sungi utang sama satu orang, misalnya berapa utangnya? 200 juta. Ini mau menyelesaikan dari mana dia 200 juta? Ngelihat uangnya ada nggak pernah. Ini dibedakan antara orang yang dia mau ada perkiraan bisa menyelesaikan hutang tersebut, ya mungkin sekian juta bisa dia selesaikan, masuk akal. Maka ini yang termasuk di dalam hadis ini. Jadi setiap hari dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang-orang yang utangnya ngawur, gak tahu bayarnya dari mana, tinggi nilai utangnya, ini gak termasuk di dalam hadis ini. Malah ini termasuk kelompok-kelompok yang dapat ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengetahui hadis ini, bahwa jika seseorang berhutang dan dia butuh, berniat untuk membayar dan ada kekuatan untuk menyelesaikan, dalam arti utangnya masuk akal, maka tiap hari dia mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka sebagian daripada orang-orang terdahulu itu sengaja utang walaupun sedikit. Kiai-kiai misalnya, ustadz utang sama temennya. Saya hutang berapa? 100 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah. Kapanpun bisa diselesaikan, tinggal ngeluarkan dari kantong atau bajunya digini-gini kan jatuh uang 500 rupiah, dibayar, selesai. Tapi mereka sengaja melakukan itu. Kenapa? Ingin mendapat pertolongan dari Allah tiap hari. Jadi disisakan ada berapa sekian rupiah dia utang. Supaya apa? Agar dia termasuk orang-orang di dalam hadis yang mendapat pertolongan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang berhutang, ini banyak datang ditagih, Pak, ini sudah tanggalnya, mana uang saya? Oh, saya baru beli ini, misalnya, baru ada pengeluaran sekian, jadi saya nggak bisa hari ini, coba nanti tanggal sekian. Oh iya, pulang lagi. Datang tanggalnya, datang lagi dia, Pak, sudah tanggalnya Pak. Oh, saya masih ada keperluan. Anak saya ini baru masuk sekolah ini, itu nggak bisa. Coba tanggal ini.
Loh, ini diundur-undurkan terus. Padahal itu alasan palsu semua. Dia punya uang. Maka Nabi SAW bersabda yang berkaitan dengan orang-orang yang model seperti ini, dikatakan matlul ghani zulmun. Matlul ghani, mengulur-ulur, diundur-undur pembayaran utang, padahal dia mampu, ghani, punya uang dia untuk menyelesaikan, tapi sengaja dia undur-undur. Ini dikatakan zulmun, adalah kezaliman. Dan kezaliman itu di hari kiamat akan terlihat seperti suatu kegelapan. Zulumat yaumul qiyamah. Hati-hati, kalau memang sudah waktunya diselesaikan, jangan diundur-undur. Karena kalau diundur-undur, Anda termasuk orang-orang yang dikatakan zalim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. أما إذا كان غير غني وليس عنده ما يسدد به الدين وحل وقت الدين ولم يكن عنده المال ليقضي الدين فيتعين عليه أن يطلب التأجيل ممن له الدين لأنه يجب على صاحب الدين إن كان من عليه الدين معسرا أن ينظره لقوله سبحانه وتعالى فمن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فإنظار من عليه الدين واجب وإبراؤه سنة بأن يقول له سامحتك من الدين الذي عليك، هذا سنة، هذا ما هو واجب. أما كونه ليس عنده له أداء فيقول أطلب منك المعذرة أن ليس عندي ما أسدد به الدين في هذه الأيام وأريد منك مهلة، فذاك واجب إن كان من عليه الدين معسرا أي لا يجد وفاء. وإلا فإن كان معه ما يؤديه، معه سيارة، معه جوال، معه شيء من ذلك، فإنه يجب عليه يبيع ذلك ليؤدي ما عليه من الدين، وإلا يدخل في هذا الوعيد المتقدم، أي عنده ما يبيعه ليقضي دينه ومع ذلك لا يفعل ولم يمهله صاحب الدين، فإن ذلك داخل في الوعيد المتقدم. Adapun orang-orang yang dia benar-benar tidak mampu ketika sudah jatuh tempo, maka hendaknya dia meminta waktu lagi. Meminta waktu lagi, tapi yang masuk akal. Datang, mana utang saya? Oh, saya tidak punya, masih ini 30 tahun lagi ya, sudah dikei ya. Yang masuk akal. Sebulan lagi, 2 bulan lagi misalnya ya. Ketika orang yang ngutangi ini sudah tahu, oh teman saya ini nggak bisa bayar, dan dia minta waktu lagi, maka wajib, didengarkan ya, wajib bagi dia untuk memberi kesempatan lagi. Oh nggak bisa, dia sudah janji loh. Ini hukum agama ini. Ketika Anda sudah pasti tahu teman Anda ini nggak punya uang, betul-betul nggak punya uang, dan dia minta maaf Pak, diundur Pak sebulan lagi, insya Allah saya usahakan. Wajib bagi Anda untuk memberi waktu, karena disebutkan di dalam Al-Quran, faman kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Maka barang siapa, yaitu orang-orang yang berhutang, dia dalam keadaan gak punya apa-apa, gak ada yang mau dibayarkan, fanadhiratun ila maisarah, maka ditunggu
sampai orang tadi itu mampu. Ini Al-Quran yang menyebutkan. Jangan maunya sendiri. Kalau Anda mau ke susu, ada apa ngutangi? Tidak usah ngutangi, kasih aja dia. Kalau Anda sudah terlanjur ngutangi dan dia tidak mampu betul, kasih waktu, wajib. Adapun Anda membebaskan dia dari hutang, misal, ya sudah Pak, kalau sampean tidak mampu terus, sumpah aku balik merini ya. Omai sampean melbu misalnya, kesel, wis tak bebasno. Ini sunnah. Tapi ketika dia minta waktu lagi, wajib bagi Anda untuk memberi kesempatan lagi. ولأن الدين من حقوق الآدميين وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة ليس كما حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله سبحانه وتعالى شدد في حكم الدين لما فيه يعرف الناس أن هذه حقوق الآدميين أنها مبنية على المشاحة، فإن كان عليك دين إما تؤديه أو تطلب المسامحة ممن له الدين وتتودد له ممن له الدين، إما أن يسامحك أو يؤجل لك الدين أو يخصم لك فيه أو تؤدي دينه كاملا. لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في أول الهجرة عندما يأتي أحد يخبر أنه قد مات فلان يقول لهم لا يصلي من عليه دين. يقول هل عليه دين؟ يقول لا، فيقوم ويصلي عليه. أو قيل له نعم عليه دين، هل قضيتموه؟ قال لا. يقول صلوا على ميتكم. كان في بداية الأمر هناك المسلمون في ضنك من العيش، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع قضاء دين أحد، لأنه في أول الإسلام لم يكن هناك للمسلمون شيء يقتاتون به فضلا عن أن يقضون به دين غيرهم، في ضنك من العيش. فلهذا قال هل عليه دين؟ إن قيل له نعم قال خلاص قضوا دينه، صلوا على ميتكم. إن قيل لا قام وصلى عليه. لماذا؟ حتى يعرف الناس أن حقوق الآدميين يجب أداؤها، وأنها لا تدخل ذلك في التوبة حتى لو بات تتوب عن ذلك. لا بد من أن تطلب العفو والمسامحة من الآدمي الذي آذيته، من الآدمي الذي أنكرت دينه أو أخذت دينه ولم تقضيه، لا بد أن يسامحك. فإن سامحك لم تحجب عن مقامك الكريم. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن روح المؤمن محجوبة عن مقامها الكريم حتى يقضى دينها، الدين الذي عليه، حتى يقضى الدين الذي عليه. فلهذا ينبغي لكل إنسان عليه دين أن يوصي، وأن يجعل وصيا ثقة بحيث يعرف أن الإنسان ذاك أمين، وأنه سيؤدي وينفذ الوصية ويؤدي لكل ذي حق حقه. فحينئذ قد يكون أدى ما عليه ولا يدخل في هذا الوعيد ولا يكون مطوقا بالغلول في قبره. Dikatakan hutang ini termasuk hak manusia, bukan hak Allah, tapi hak milik manusia. Dan hak yang berkaitan dengan manusia ini sifatnya di situ tidak ada maaf. Pasti eker-ekeran, apalagi uang.
Pasti ada tuntutan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha dengan keras untuk memperingatkan para sahabat ini hati-hati dalam berhutang. Kalau seandainya ada daripada mereka berhutang, Nabi mengajarkan, hendaknya kamu dengan cara yang bagus ketika ketemu dengan dia. Bagaimana kabarnya, gimana ini itu, tanyakan dengan bagus. Kenapa? Mungkin dengan cara itu dia akan membebaskan hutangnya. Atau kalau tidak, ketika Anda tidak mampu, dia akan memberi kesempatan lagi. Dan ketika di awal-awal hijrah, Nabi berhijrah, kadang-kadang Nabi itu dikabari oleh para sahabat, ada daripada salah satu dari mereka ada yang meninggal dunia. Apa yang ditanyakan oleh Nabi? Ditanyakan, yang meninggal itu pernah utang enggak? Yang ditanyakan utang. Ya, bukan ditanyakan kenapa sakit atau enggak. Ditanya, pernah utang enggak itu yang meninggal? Kalau dikatakan enggak ya Nabi, dia enggak pernah utang. Oh ya sudah, ayo kita sholati bareng-bareng. Disolati. Tapi ketika ditanya, ada yang meninggal, pernah utang enggak? Pernah. Udah diselesaikan? Belum. Sampai meninggal belum diselesaikan? Belum. Kalian enggak ada yang mau menyelesaikan misalnya? Ditawarkan. Dan waktu itu memang muslimin, orang-orang Islam di awal-awal Islam, adanya Islam itu enggak punya apa-apa. Buat dirinya sendiri sama keluarga enggak punya. Gimana mau menyelesaikan utangnya temannya? Setelah sekian tahun baru mereka punya harta, punya keuangan istilahnya. Kalau di negara itu punya keuangan khusus, menyelesaikan ini itu misal. Kalau awal-awal Islam enggak ada, miskin. Nabi sendiri untuk dirinya sendiri enggak ada. Gimana mau menyelesaikan utang temannya? Begitu juga sahabat. Untuk dia sendiri, istri mereka enggak punya keseharian, enggak pasti masih. Gimana mau menyelesaikan utangnya temannya yang meninggal? Akhirnya mereka enggak bisa. Gimana? Sudah terlanjur dia utang, meninggal. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Sudah, kalau begitu kalian sholati mayit tadi, saya enggak ikut. Kalau ada sahabat meninggal masih punya utang, belum selesai, Nabi enggak mau nyolati. Untuk ngajarkan kepada para sahabat, urusan ini jangan dientengkan. Urusan dengan manusia ini jangan dientengkan. Walaupun Anda tobat, tetap itu urusan utang itu tetap. Bukan berarti utang sini sana-sana, tobat ya Allah saya tobat. Sudah enggak dituntut nanti di akhirat, enggak ada. Tobat itu bukan untuk utang. Tobat itu untuk dosa-dosa yang antara kamu dan Allah. Tapi antar manusia selesaikan itu. Utangnya selesaikan. Karena itu cari orang yang betul-betul Anda percaya bisa menyelesaikan hutang-hutang Anda. Wis loro-loron misalnya di rumah sakit misalnya, suwe stroke atau yang lainnya, wis kroso, semaring ini berangkat lagi. Doleke wong, cari orang yang Anda percaya dia bisa menyelesaikan utang-utang Anda. Bukan dia yang bayar ya, bukan, uangnya dari Anda, cuman dia bisa dipercaya. Jadi ketika Anda meninggal, kalau ditakdir meninggal, Anda sudah menyelesaikan tugas Anda. Ja'a fi waqti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mata بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجيء للنبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فسألهم هل عليه دين فقالوا نعم دينارين فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا على ميتكم فقال
أبو قتادة: يا رسول الله أنا ضامن ذلك الدين، أنا أؤديه عنهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد من يضمن أداء الدين لصاحبه فقام وصلى على ذلك الميت. وأبو قتادة مسكين لأن ذاك صاحبه ما باء أن تفوته صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم سكن للمؤمنين ورحمة للمؤمنين، فأراد أن يؤديه وهو ليس عنده شيء، فحاول أن يجمع شيء من المال. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من الغد قال: يا أبا قتادة هل قضيت دين صاحبك؟ قال: أوه يا رسول الله لقد نسيت. فكلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا قتادة، وهو مسكين قضاء ما عنده شيء يود أن يقضيه، حاول أن يجمع من عمله ما تيسر، لم يبلغ ذلك. كلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا قتادة هل قضيت دين صاحبك؟ فاستحى أبو قتادة، فصار بعد يصلي في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويبعد حيث لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسأله، استحياء منه صلى الله عليه وآله وسلم وأنه بيسأله: هل قضيت دين صاحبك؟ وهو استحى كل مرة يقوله: لا يا رسول الله، لا يا رسول الله ما قضيت دين، استحياء منه. فصار يتحاشى من أن تقع عينه بعين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واستمر فترة، فبعد يسر الله سبحانه وتعالى له شيء من المال وذهب وقضى دين صاحبه. فصار يأتي يصلي قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله: هل قضيت دين صاحبك؟ لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو قتادة: فصرت آتي من قبالة وجهه وعن يمينه ليراني فيسألني فأريد أن أقول له نعم، فصار بعد ذلك لا يسألني أن هل قضيت دين صاحبك. فبعد اعترضه أبو قتادة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل قضيت دين صاحبك؟ فقال له: يا رسول الله نعم نعم. ما هم صدق يسأله النبي صلى الله عليه وسلم فرحة أنه أدى ما عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت روحه من العذاب. فهذا الدين أمره عظيم، فلهذا ورد هذا الوعيد الشديد فيه. بل جعل الله سبحانه وتعالى أطول آية في القرآن آية الدين، آية الدين أطول آية، صفحة كاملة، آية واحدة، أطول آية في القرآن هي آية الدين. يريد أن يعرف الناس الاهتمام بحقوق الناس وعدم التساهل في حقوق الناس حتى يكونوا على التواد وعلى التراحم. ومن علم شخصا يماطل ومن علم شخصا لا يؤدي الدين يجب عليه نصحه. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة بالتراحم. إذا كنت تحب أخاك تنصحه حتى يمشي في الطريق المستقيم. Suatu ketika ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Kemudian para sahabat berkumpul. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, apakah teman kamu ini punya utang? Mereka menyatakan iya. Sudah diselesaikan utangnya? Belum.
Ada yang mau menyelesaikan, diam semua. Sudah, kalau begitu sholati aja. Saya nggak mau ikut. Kalau ada orang mati masih punya utang, belum selesai, saya nggak mau nyolati. Udah sholati, kalian yang sholat. Anak nggak mau sholat. Yang meninggal ini punya teman dekat, namanya Abu Qatadah. Abu Qatadah ketika melihat Nabi nggak mau nyolati itu, di hatinya itu merasa kasihan. Ya Allah, kasihan, teman anak meninggal, Nabi nggak mau nyolati. Akhirnya dia berdiri, padahal orang miskin, nggak punya apa-apa, berdiri. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya yang nanggung utangnya dia. Tujuannya apa? Biar Nabi mensolati dia. Jadi dia nggak mau teman dekatnya meninggal, dia nggak kebagian sholatnya Nabi. Akhirnya dia terpaksa berdiri menyatakan seperti itu. Dan sholatnya Nabi SAW kepada para sahabatnya, sholat mayit, jenazah, itu adalah ketenangan yang khusus bagi mayit tersebut dan rahmat yang khusus terhadap mayit tersebut. Jadi kalau ada orang disolati Nabi, tenang mayitnya, rahmatul. Karena itu Abu Qatadah berani berkata seperti itu. Setelah disolati selesai semua, datang hari berikutnya. Kelihatan Abu Qatadah, Nabi tanya, Abu Qatadah, sudah ente bayar utang temannya kamu? Oh belum ya Rasulullah. Oh ya. Hari kedua, Abu Qatadah, sudah diselesaikan? Belum. Terus 3, 4 terus. Memang orang nggak punya, dan dia berusaha, bekerja, dikumpulkan sedikit-sedikit uang itu untuk membayar utang mayit ini 2 dinar. 2 dinar banyak, makanya dia usaha terus. Tiap hari ditanya sama Nabi, sudah? Belum. Sampai dia ini malu di depannya orang. Setiap ketemu Nabi ditanya itu terus. Isi nana. Ya. Malu saya di depan orang-orang yang lain. Akhirnya setiap sholat sama Nabi, Abu Qatadah ini berusaha menjauh supaya nggak ditanya-tanya lagi. Kalau ditanya, mana sudah selesai? Belum. Isin deh. Akhirnya menjauh. Nabi duduk di sana, dia di pojok. Umpung durung jadi. Ya, takoki meneng isin meneng. Ya wis ngado dimik. Menjauh dia. Sampai suatu saat diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselesaikan itu hutang. Ketika selesai itu hutang, di hari berikutnya Abu Qatadah ada di shaf pertama. Tujuannya apa? Biar ditanya sama Nabi, Abu Qatadah sudah diselesaikan? Dia akan menjawab dengan suara yang lantang, sudah selesai. Dengan bangga, maksudnya seperti itu. Sholat, Nabi salam, selesai semua, nggak ditanya. Kata Abu Qatadah, tuas aku ngenteni dek ini. Akhirnya Nabi berdiri, Abu Qatadah menampakkan diri di depannya Nabi, biar kelihatan. Ditampakkan. Masih tidak kelihatan, Nabi noleh ke kiri, pindah ke kiri dia. Gini lagi, nggak kelihatan lagi. Noleh ke kanan, pindah ke kanan. Terus Nabi noleh ke belakang, dia ke belakang. Gimana caranya? Nabi tanya. Ya Nabi yang gudo bisa ndak? Ndak ditakoi, sengaja ndak ditakoi. Sampai kesel Abu Qatadah, wis percuma wis. Lungguh ae ya. Wis lemes, wis tidak bersemangat, baru ditanya, Abu Qatadah, sudah diselesaikan utangnya? Langsung, iya ya sudah. Nggak percaya dia, sudah nyerah. Nggak taunya ditanya sama Nabi. Ketika dijawab seperti itu oleh Abu Qatadah, Nabi bersabda, Al-an baradat ruhuh minal azab. Sekarang ketika kamu selesaikan hutang teman kamu, rohnya dia sekarang sudah dingin, yang sebelumnya diazab oleh Allah gara-gara utangnya. Ini ancaman. Ancaman menunjukkan bahwa masalah hutang ini bukan hal yang sepele. Hati-hati, jangan diremehkan. Mengundang azab di kubur.
Dan beliau menyatakan, karena perkara hutang ini begitu penting, dianggap penting oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Al-Qur'an ayat yang terpanjang yaitu ayat yang menjelaskan tentang hutang. Kalau Anda lihat di Al-Qur'an itu ayat tentang hutang itu sak lembar, sak halaman, penuh dari atas ke bawah. Isinya apa? Utang. Boleh apa? Masalah hutang ini jangan diremehkan. Bukan masalah yang remeh. Hati-hati. نعم. فهذا كان في صدر الهجرة. أما بعد الفتوحات وأن وسع الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، فصار النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشخص اللي يريد أن يصلي عليه فقال هل عليه دين؟ إن قيل له لا صلى عليه، وإن قال له نعم هل عنده ما يفي الدين؟ إن قال له ليس عنده ما يفي الدين قضاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه وقام صلى عليه. فلهذا ينبغي الإنسان إذا كان له قريب أو صديق مات وعليه دين قبل أن تخرج الجنازة من البيت أن ينادي على من لهم الدين فيقول لهم أنا ضامن دين فلان، أنا ضامن دين فلان، فاخرجوا من ذمته إلى ذمتي، حتى لا تكون روحه محجوبة عن مقامها الكريم وعن النعيم المقيم. إن علم قدر الدين فذاك واضح، فإن لم يعلم قدر الدين بأن كان عليه ديون لم تحصر، ويعرف أن هذه ديون كثيرة لكن لا تبلغ مثال إلى $1,000,000، فيضمن قدرا بحيث لا يبلغه ذلك الدين، فيكون قد فك روحه عن مقامها الكريم. هذا إذا كان هو صحيح ويريد ذلك الوفاء والأداء لا حيلة على من لهم الدين، لأن ضمان الدين المجهول لا يصح في الشرع، فلا بد أن يضمن دينا معلوما ليصح الضمان، فيكون من باب وتعاونوا على البر والتقوى. Yang kita dengarkan tadi itu cerita di awal Islam, ketika keadaan masih dalam kemiskinan orang-orang Islam waktu itu. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membuka jalan bagi orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka mulai mendapatkan masukan uang dan seterusnya. Ketika didatangkan seorang mayit, tetap Nabi itu bertanya, apakah dia punya utang? Tetap. Ketika dikatakan iya, sudah selesai, belum. Apakah dia punya harta untuk menyelesaikan utangnya? Kalau dijawab iya, ya sudah selesai, diselesaikan. Tapi kalau dia dikatakan enggak, dia orang miskin, Nabi, maka Nabi yang menyelesaikan utangnya. Karena apa? Setelah Islam sekian tahun berjalan, itu mulai sudah ada uang yang masuk ke muslimin. Karena itu Nabi siap menyelesaikan, dan Nabi berdiri untuk mensolati itu mayit. Maka kalau kita sudah tahu seperti ini, ketika ada tetangga meninggal, atau keluarga meninggal, atau teman meninggal, cari misalnya anaknya yang besar siapa, misalnya yang laki, dinasehati, dibilangi dengan cara yang bagus. Bapakmu punya utang enggak?
Oh iya, ada catatannya sekian-sekian. Gini caranya. Sebelum mayit ini dikeluarkan dari rumah, katakan kepada orang-orang yang ada urusan utang ini, katakan, saya yang menanggung utang bapak saya. Semuanya nanti nagih ke saya. Kenapa? Agar bapaknya ini terbebas, tenang di dalam kuburnya. Jadi setiap ada orang meninggal, tetangga atau apa yang mungkin bisa Anda nasihati, antum ajak duduk, ngomong apa, tanya, punya utang enggak bapaknya? Oh punya. Gini, katanya Habib Abdullah misalnya, gini, diajarkan. Bilang, saya yang menanggung utang-utang bapak saya sebelum mayat itu keluar dari rumah. Kenapa? Kalau sudah keluar dibawa ke kuburan, akhirnya dapat siksa nanti. Karena itu diwasiatkan, dinasehatkan kepada orang-orang terdekat Anda. Kalau ukuran hutang tadi nominalnya diketahui, ini jelas. Tapi ketika utang ini banyak, tidak kecatat, akhirnya bingung. Tidak piro utangi. Iya. Gimana ini? Sedangkan di dalam hukum itu tidak boleh orang menyatakan saya tanggung utang bapak saya, padahal jumlahnya belum diketahui. Kalau ada catatannya tahu 10 juta. Yang 5 juta sama A sama ini. Pak, sampai 5 juta ya. Saya tanggung utang bapak saya. Ini sah, boleh. Tapi ketika catatan yang amburadul, nggak tahu berapa, dia ngomong, saya tanggung utang bapak saya. Ini nggak sah. Kenapa? Nominalnya, jumlah utangnya tidak diketahui. Karena itu ketika tidak diketahui harus ada prediksi, perkiraan. Kira-kira utangnya bapakku iki sak piro ya, misalnya. Oh, sekian. Lek tak eling-eling pasti tidak mungkin lebih dari 50 juta misalnya. Tidak mungkin bapak saya utangnya lebih dari itu. 50 juta mentok sudah. Ini diperkirakan, maka dia menanggung jumlah uang yang dia perkirakan tadi. Ya, diperkirakan tadi dia menanggung jumlah uang yang diperkirakan. والكلام على الدين كلام واسع ونقتصر على هذا القدر، لكن ننبه على هناك أسباب ميسرة لقضاء الدين، منها ما هي من القرآن، ومنها ما هي من سنة سيد ولد عدنان، ومنها ما هي من أذكار ربنا الرحمن سبحانه وتعالى. فمما ييسر لك قضاء الدين أن تواظب في كل يوم جمعة بعد الأذان على قراءة سورة القدر 7 مرات، فإنه مجرب لتيسير قضاء الدين الذي عليك. وبعد أن تصلي الجمعة تقرأ المسبعات الواردة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أن تقرأ الفاتحة 7 مرات، والإخلاص 7، والفلق 7، والناس 7، ثم تأتي بهذا الذكر: اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود اغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك 70 مرة. 70 مرة تيوبولوكالي، 70 مرة، فإنه ميسر لقضاء الدين ومسبب بإذن الله، لأن لا يمضي عليك أسبوع إلا وقد ملأ الله يدك بالرزق. وهناك سور أخرى من القرآن، سورة يقال لها كيس الفقراء.
وهي سورة البلد، تقرأ بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر، فإنها مجربة لتيسير الرزق. وسورة الهمزة بعد الصلاة النافلة، فإنها مجربة لتيسير الرزق بعد الصلاة النافلة، أي إذا صلى ركعتين نافلة قرأها. وهذا الذكر لله سبحانه وتعالى، وهو أن تواظب عليه كل يوم 100 مرة. يا فتاح، يا رزاق، يا كافي، يا مغني. يا فتاح، يا رزاق، يا كافي، يا مغني، أيضا مجرب لتسهيل الرزق. وهناك أذكار كثيرة، وإذا وقع الإنسان في مصيبة أو في دين أو غير ذلك، فيلجأ إلى من بيده ملكوت كل شيء، لأن الله يقول في الحديث القدسي: ابن آدم لا تخشى الفاقة فإن خزائني ملأى لا تنفد أبدا. فيلجأ إلى المولى سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده كل شيء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومما ييسر لك الله سبحانه وتعالى قضاء الدين وييسر لك به الرزق الوفير إكثارك من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن المكثر منها لا يبقى عليه دين، بل ويبسط له الله الرزق، بحيث الرزق الذي يكون معينا لك على طاعة الله، لا معينا لك على معصية الله، أو سببا في تركك واجبا أو فعلك حراما، فذلك نقمة وليست نعمة. وإنما المال الذي يكون نعمة يكون معين لك على طاعة الله، على فعل الواجب، على ترك الحرام، على إعانة إخوانك المسلمين. هذا هو المال المحمود. أما المال الذي لا تعين به إخوانك ولا يعينك على فعل الواجب أو ترك الحرام، فذلك مذموم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم الأمور، ويقضي عنا وعنكم الديون الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم، ويغفر لنا الذنوب ويستر لنا العيوب وييسر لنا أسباب الرزق، ويجعلنا مع المنعم عليهم في هذه الدار وفي دار القرار، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. Ini ada beberapa resep dari Habib Abdullah Al-Mahdhar. Tak delok iki langsung nyekel pulpen kabeh. Cepet langsung. Sing situke ngomong, catatan kok aku ndelok. Yang pertama, membaca surat Al-Qadr. Catatan. Setiap Jumat. Surat Al-Balad. Setiap hari Jumat setelah azan baca surat Al-Qadr. Sekaro surat Al-Qadr kenemenen. Al-Qadr 7 kali. Jadi ketika Anda di masjid, azan Jumat, setelah azan dijawab, baca surat Al-Qadr 7 kali. Ini mujarab ya, untuk menyelesaikan hutang. Yang pertama. Yang kedua, setelah sholat Jumat membaca musabbihat
bacaan yang 7 kali 7 kali. Ya, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah 7 kali, Qul huwallahu ahad 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Ojo kesusu ngadeg. Duduk dulu setelah Jumat, baca ini 7 kali 7 kali, kemudian membaca doa Allahumma ya ghaniyyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, aghnini bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwak. Ini doanya diulang 70 kali. Diulang 70 kali, tapi kalau bisa ojo ngobrol ambek wong. Wis sampean sibuk karepe dhewe dimek wis, aja ngreken wong dimek. Baca Al-Fatihah 7 kali, Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali, kemudian doa tadi 70 kali. Lek kepengin utange terbayar, agak gelem ya wis mulya ndak apa-apa. Doanya Allahumma ya ghaniyyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, aghnini bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwak. Nyatet nih, sampean nyuntuh ambek apa iki? Terus yang ketiga, catatan eman. Iza katsir. Enggak ditambahi, Pak. Khusus. Ya, yang ketiga. Dikatakan oleh beliau ada satu surat yang dikatakan Kisul Fuqara. كيس يعني كيس الذي يأخذ منه الفقير حاجته. كيس هذا bungkus. Nih, Habibnya ru bahasa Indonesia. Hati-hati lek ngomong ru lho, ojo ngawur-ngawur. Ya. Kisul Fuqara, bungkus jarene Habib iki. Ya. Engko ana isine dhuwit istilahnya gitu. Dengan cara baca apa? Surat Al-Balad. Setelah terbitnya fajar, duduk matahari ya, matahari entek subuh nih misalnya. Enggak, waktu adzan subuh itu. Tapi sebelum Anda melakukan sholat subuh, dibaca surat Al-Balad. Ini mujarab untuk memudahkan rezeki, kerjaane lancar, batine tambah akeh. Terus surat yang keempat Al-Humazah, dibaca setiap Anda sholat sunnah. Sholat sunnah apapun sudah. Sholat sunnah selesai salam, baca surat Al-Humazah. Terus kayak gitu. Ya, biar lancar semua. Yang selanjutnya ini gampang ya, diulang-ulangi 100 kali setiap hari. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni. Balenono coba. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni. 100 kali setiap hari. Jam bebas ya. Sakarepe, pokoknya sehari 100 kali ya. Sing dodol jamu rame, sing dodol klambi rame, dan lain-lain. Cilok. Yang selanjutnya, jangan lupa memohon, melas sampai Allah Subhanahu wa ta'ala kalau meminta agar utangnya diselesaikan, agar rezekinya lancar. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam satu hadis qudsi, Ibnu Adam la takhshal faqah fa inna khazaini mal'ah la yanfad abada, la tanfadu abadan. Wahai manusia, ojo wedi dak duwe duit. Jangan takut, karena
kekayaan Allah yang tersimpan itu enggak terhitung, wakeh. Aja wedi sampean duwe Tuhan sing kaya, maha kaya. Aja wedi, jangan takut miskin, jangan takut enggak punya uang. Minta sama Allah, karena pemberian Allah itu tidak akan habis selama-lamanya. Dan jangan lupa memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat ini wong sing ruwet ambek utang selesai. Pasti. Wong sing ndak punya uang, kerjaannya macet, lancar kabeh. Sing akeh salawat. Yang banyak salawat, insyaallah rezekinya akan turun. Dan katanya Habib Abdullah, kalau punya rezeki itu yang manfaat. Ya. Aja wis oleh duwe akeh mbok iki terus ndak teko pengajian. Iya wis mari wis oleh Bib, mari wis selesai sudah. Ya. Rezeki yang bisa membantu Anda untuk taat kepada Allah, jangan membantu kepada maksiat kepada Allah. Tonggo-tonggo ini perhatikan. Ya. Wis bocah-bocah iki sugih. Tanggane ndak ditoleh. Aja, kasih, dibantu. Tetangga keluarganya, tetangga-tetangganya dibantu. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dianggap itu nikmat, betul-betul nikmat, itu adalah yang hal tersebut bisa membantu kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Ini dikatakan harta yang mahmud, harta yang terpuji, nikmat yang terpuji. Tapi ketika harta tadi membuat kita tambah tidak sholat, tambah maksiat kepada Allah, maka ini dikatakan mazmum, harta yang tercela. Beliau menutup ceramahnya dengan doa. Beliau menyatakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan utang-utang kita dan keadaan kita dijadikan keadaan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. بلغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى 500 مرة كل يوم فإنه لا يقوم على فاقة أبدا. Pesan terakhir, kalau Anda mampu bersalawat kepada Nabi sehari 500 kali, jaminan sudah. Tidak mungkin miskin. Salawat 500 kali sehari. Telatenono, tidak mungkin miskin. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الجلسة وأن يوسع لنا ولكم الأرزاق الحسية والمعنوية ويجعلنا إن شاء الله موفقين للخيرات مرزوقين مقربين عند ربنا محبوبين عند نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آمين. ويسر لنا أسباب الرزق الظاهر والرزق الباطن إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.